Communal Round. Bukidnon, Impasugong. So, inaani siya pag-nindot so guys. Super nice looks New Zealand. And only here in Bukidnon. So, affordable lang kayo dito, no? Yan yung super ganda and super sulit. So, yung parking area, may horse ride dito, no? Pwede kayo mag-horse. Super yung nature, guys. Hindi nyo kayang bayaran to, guys. Tingnan nyo kung nasa kami, nasa tuktok. Wait, my mom! Dito naman yung house ni Maggie. House ni Maggie sa Walking Dead. Ayun, super ganda, guys. Punta kayo dito. Super ganda. Tingnan nyo naman with my mama. Ayaw nyo daw na matanda. Look, mama. Hi. Gusto nyo daw ng judo. Super ganda. Naganda ka dito, ma? Yes. Sulit ang biyahe natin? Sulit. 600 kilometers. 600?